दिनै যারা जानाय खोनायावल' जों भबिष्यतनि बर' खोमाय खोमा मानियावल' जों खुंनानै होनो खारन जोंनि सिरि सिरिनि खोमाय दंबायथा आबादनि बागैल' दिनै जे मोदैहाय जनजाति गौरव दिवस मेला बिसिं दिखायो दिनै खोमाजाक मानिनो रंमती साना बागै जों कायसा त्रिपुरा सरकार बाय कायसा मानसुलायै दिनैहाय मोदै प्रग्राम खायगोन नरक मुखुराय बुसांग गायलिंग जोंनि बुहुमजों रिता नायो खुन फेरै खोदोम सोनांनायो मोदैहाय ताबुंनि चेराव मुगलिया आबादनि बागैनो दिनै सिनि जे सिनि तमुं सामुं जे मोसामुं जिनि खोमाजाक थोंमुं जों जतनति रितयै रंमती सानायजों आबादनि बागैनो जों जोंनि जे जारा समाजनि समाजपति रक बर'नो जों रेसपेक्ट खायनो लांनाय बर'नो सनमान खायनो लांनाय जोंनि दफानि जे खोमाजाक मानिनो जों रंमती सानाय जोंनि समाजनि खोमाजाक मानिनो जों रंमती सानाय दे जोंनि समाजनि जे कास्टमारि ल जानि समाजनि कायसा आइन बेलायखेनो खाना मानिको नियाखैबा मामुनियो लाइथांनाय 15, 16, 17 नभेम्बर 2023 आगुलिनि आस्तबल थुनख्लाव नुखा आगरतला थांब्रु आरो गोबांमा डेकोरेशन खालायजाक नुखा फ्लेग्र गायजाक नुखा जों साइमानखा बुनि बिसिंतै बा फेसबुकाव कायसा कुइसन नुखा जे बिरसा मुंडा नि थैमानि देना आसायमानि थिक सिलिया थैमानि सालोंहाना जनजाति गौरव दिवस होनै बरफ 148तम अरायलायमानि मन्त्री बारबार नुसाय दङ प्रग्रामनियानि सिगांबो जखन गोबांमा स्टल रक दां दङ बा आरोनि डेकोरेशन रक जखन नायनो थांफ्रु प्रेस रक जखन सोंजागौ अ गौरव दिवस पालन खायनो थांमानि बाहाय बाहायगे खायनो नायदों जे बसाका मत अल इंडियानि एवं विशेषकै त्रिपुरानि ताकलाय जों खायनो माका पूरा नॉर्थ ईस्ट नि फाताराव बांग्लादेश नि जेमन पायल त्रिपुरा सनत तुमनान थेके सेंगिना बखु गौरव दिवस नि बसाकसंना गौरव मने खायजाक आरो बसाका ऑल एमडीसीज एमएलएस ताई ईएम सीएम चेयरमैन जत्तनो बहुत खबर बाय खेनिसौ आबो बेलाखेना ताताल बेलाखेनो दुर्भाग्य जों थांदों थांया तो तांनि जिन बुं खुना नांबा पाइमानि यागल मियाबो जखन पाइखारनि सालो बसाव आं फुं खायगा आं एलपी बाय मालायका एमएलए हस्टेलाव थांका किन्तु आं मैक्सिमम एमएलए नो आं फुं खायसंगन नरक अब इनभाइटेशन दा मान बरकसाव ना कुन इनभाइटेशन जों मैया एकमात्र खरकसा एमएलए नि नगरा थांगन आबो पर्सनल दा थांगन नाताम थांगा सिया किन्तु ताई केव कोन खबर मैया जे जनजाति सि हिंगाखैबा नों जनजाति हिंखाय जों जत जनजाति नरक जेरकम बीजेपी नि जनजाति नि जत नेतारनो खबर माखाय नेतायाफोर যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ পরনাল नों खबर दान अबশ্যই दरकार किन्तु अबहायगे कोनो खबर रोजार गैया केताबु साइथांगाखाय बिरसा मुंडा ब खरकसा एसटी नो खबज भाइबन त्रिपुरासा खबज गैया त्रिपुरासा सामनो हिंबा शुधु एसटी के त्रिपुरासा आबो बुंमैब्ले इंखाय जे बरक मुंडा समाजनि मुंडा हदानि एसटी फानो किन्तु वो स्वाधीनता ने अनेक आगे
মানে স্বাধীনতাनि मानानिसे अनेक सिगांसे ब थुयो बा जबा खालायो जे आंखाय गथक जायगाता आव दं गथकलिया फांथुं केंद्र सरकार आबनो सिद्धांत नाहाका जनजाति गौरव दिवस हिसाबै पालन खाया ठीक আছে खाया কিন্তু आ जागाव मैक्सिमाम चिनी जारा जनजातिनि बिसिङाव उरां सावताल मुन्डा अमाहाय अनेक सिगोन दं बरंनि उपस्थिति बरक जारो गोबां तंनो नांगौ बेसि गोबां तंनो नांगौ आबो आ मुन्डा उरां रंनो नुकिया तर কোনো প্রচার শিখরি কাহাম প্রচার শিখরি হয়তো কিছু কিছু চুনুকা শুধু স্টুডেন্ট রকসমি ফুংনি সিমি সারি হর পর্যন্ত তনিকা মা জাকা মা নখা আমাকে হোস্টেলাव নিতলাং थाङा আসলে তো মিখিয়া যাবো তো ঠিক গিয়া 80 কোটি রাং নরেন্দ্র মোদী झारखंड बड़ जाने एक प्रग्राम खायमानि आफुबो जे घोषणा खायमानि रांनि मारि जे गोबां सेंट्रेल गभर्नमेंट जे रहमानि आ रांनि मारि हिंखाय तिनि एडिसि एलाकाव 23टा ब्लक दं 23टा ब्लकआव कायसा बास रह गांखाय डेली एक बास फागि गांखाय जे आरो जागासिरि कुरमांला खामो किन्तु नायनायमानि ना बास ना जीप ना कोनो ब्लकनि बिडिअनि बा ट्राइबल वेलफेयरनि एक्सटेंशन अफिसार दंबायो प्रत्येकटी ब्लकआव ट्राइबल वेलफेयरनि रां जनजाति माने हामग्रायनि रां जेखना आरो फाय दङ नों आबो तु फायबो खामो जों नायनायखा गोबांमा नङि मिडिया रंनि बिसिङाव प्राय नमा खामु गया आरो नु गयाता जे चिन बरकस बिसि आरो प्रायोरिटी मानान कक्टमानि मीडिया हाउस नि होते बंनि बागै बुसे एरेन्ज खालायजाकाबो तो सायमिया किन्तु आं जतटुकु खामानि मैक्सिमाम मीडिया रंनो एभॉइड खायजाका आरो हाबलिया बा बरक जे सम्मान मानानि कक्टमानि से सम्मानआव बरमालिया हिकाबा गौरव दिवस भगवान होननाय जे बरनो भगवान हमानि आबुनि मिनिं ब जागा दंखा आबो नर्म मीडिया नि बिसिंतिनो जों सायमानना मानखा एवं नर्मनि मीडिया नि बिसिंतिनो नखा पुरा चेयार फाका शुधु जाना लोंनाय थानाय र फास्ट फुड जानाय र किसाव चिनि बरनो बुंगर खायनाय र बरनि आ दुगानो सुबिसि बरक बिरिन दङ जानानि बायना थांमानि बागै किन्तु आसल मूल जे अनुष्ठान जे प्रग्राम माने जागा हंकाय आरो खाय करी আর জনজাতি গৌরব দিবস যদিকা জনজাতি গৌরবনি কক্সमा सानाय नियाखायबा आजागाव जों नुना मुसुमानि जनजातिनि बिसिङाव 19टा अर दफा दङ जों ताइ नर्थ इस्टनि गोबां फायजा आबोनि बिसिं पाना तिनि जारा तिब्रासा मेरिट गोनां बा आईएएस अफिसार मानजाग्र टीसीएस एक नाम्बार रंजाग्र बा डाक्टर गमान जाग्रो स्कलारशिप गोबां माने आमथै गोबां दंले आबरनो किन्तु बरम रिमान खामो आबनि लगलगि चिनि गौरव दिवस जेहेतु चिनि हास्ते ताबुक तिब्रासन बिसिङाव गोबां रसा मुकरं दं गाहाम बरनो आलादा खाय बरम रिवै किसा लाभ टुकेन टाइखो किसा हामजामानि मारि 4-5,000 5,000 10,000 20,000 पन যদি বংন রিখাঙ্কাই আসলে কোটি রাংনি বিসিঙাव চিনি ব একটা বুমুং তংখাম বংনি बुमुं तंखाम आबर नुग्लिया नावनो नुका सामिया आबर कि नुना नांजांमानि जारा ताकरों लुकरों वाकरों बरनो बारो तलांगैनि अंतत किसा बासार गई नायतुगैता प्रत्येकटी ब्लकनि नायतुगै बरनो किसा चिगन बिगन सका रखांखायबा सिनि बरक तैबो तंफ्रब जाखोमो जेहेतु आसु बुमुं जेरकम एवं जेबाबे साजानो गुसानो जेबाबे खायका इंगा आबो जोंखाय मुसुंजागमानि तिप्रासानि बुमुं बरगल तिप्रासा ठीक आसे मुंडा तिप्रासा बंखा आ प्रोग्राम नो आगरतलानि आस्तबल थुंखलाव खायावै खुमुलुं खायमांखम मान्दाय गरमनि स्टेडियाम खायमांखम बिस्रां गन्जतलांमांखम जे खुद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिनि मुंगिया काई मतलां माखमले
aro juri telang kakai cini borga ji sep sap ji duganani sep sap kabangma duganani je sep sap abo kino man kamu abo bunuk sakniya ga totally ene mani A to Z nini decorator bong borong man kha nini joto aro je bania khainara go bong borong mang man kha mic theke chengine dunia borong man kha mane borong ni bagi se goro bungsu o phatar sarang ni business khainara ni bagi se goro bungsu saimenia minister borogai bupono kono chukti ratong nia khai tawro chin borok kabangma borok decoration khainani gari tangnani kabangma mungo mankumu chung khamani jotto se contractor bong borok mang ni khanam airok sana abu to live telecast dongle tam tatal nei ba ang tinor go kok sai tongo ang jodi ango kok samro jodi norok na ang ulo norok phunugoi pura ang ki tatal ni mane hai deba moto life bina moto pura life dunia joto borong ko sumunuk tomble sumun nai tongo bon obostha bahai nang media no sithi rui ba nimantron kai tlangkha media no je সম্মান kok nanga সম্মান liya hai panose media as a media person hisabe kok thunai rok ngoi nongni duty nor palon thaiga khub kaham khaija nuka sung norok jebabe naithok lai abona coverage khaika borok kongkru khaika ta borok yango minister kok sai tongka to automatically bini ungoto camera to চতুর্দিকে নম্বর গুল নেবলে শুধু নরসমি না হারে যখন যে কোনো যারা চিনি মিডিয়ার যা বা যারা ফটোগ্রাফার ননত নন স্মিথ ফটো তিসাক লাগলে but total je program no nang ma phunung nai total program no phunung kha hingkai si perfect ekdom pura aw media ro kaham kam phunung ka hanjago omo election commission ni order tongo sudu mukhang simisi phuna nang nai tai jonogon busuk bang khabo phuna nang ya abo yablemo ngabono dukho nangta media ro no tui tangi progress ni mathu media tam khajaba media no saya ni mian media no nang nakage saima kamun nok je tini oma ke photo ti samani tisa borok komkha nang amri kisa tani faridi tisa tani di ani abo simi phunungti abo khaima kamle joto media rang no ringai ringjagli able ang jenu mani yabone bagai ja mani bethongkha oma haike ta khaitung tinango buskangni salogo omo hai tribal welfare অর্থাৎ জনজাতিনি যে কোনো বং বাসাও জনজাতি ত্রিপুরা সারনি যে কোনো প্রোগ্রাম পত্র খাইনা থাকা স্টেট গভর্নমেন্ট বা চিনি এটি সিপামান্ন আবো যেন ত্রিপুরা সাবুলঙ্গ নংথুং ত্রিপুরা সামচাই নংথুং এবং আজরাও যত বেরেমনি তিনি 19 দফানি বা যারা মিডিয়া নকে মিডিয়ানি bo je phanung thong wan je phanung je sopo songi phantung media nongno borong murui je kono বদল বা সরকারি যেহেতু প্রোগ্রাম বঙ্গি বাগিব লামসাম গাড়ি ভাড়া ফোন কাহাম কাই হরিমা কাকাইবা অনেক কাহাম নং যেখানে বাংলাদেশ নিছি লাখ লাখ রাংরি তু ফাইমান হংকাই নাগাল্যান্ড নি মণিপুর নিছি তু ফাইমান হংকাই রাং রুইনাই ফ্লাইট ভাড়া রুইনাই গাই বড় ফ্লাইট নরক ত্রিপুরানি মিডিয়ার ফ্লাইট ভাড়া সানিয়াবলে মিনিমাম নরকনি এই যে কয়েকটা দিন আর যে খাতি তো মানে হৃদয় রেখে রিয়া পতাং সেমিনিয়া গামতি রক্ষাইকে বেলাকে চা খামু এবং তাইবো কাহামকাই খাইমান খামু খাইমানানি দরকার তো মানে বুসকাঙ্গ ডেকোরেশন বা ও গেট খাইমা জায়গা চিনি হুকুমু রংনি আমদের কোনো মামগুলি রিয়া জায়গা নাই আমি হাফকাইন হামনান সেখানে নুনা নাংমানি চিনি 19 দফানি যে বড় রংনি যত নুখা কয়েকটা জায়গা ককাশাখা ত্রিপুরা দফানি আরো কোনো মামগুলি নুগলিয়া এবং হদা হিসাবান যত হদা খবজাগলিয়া না যে নুমাবো